سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث قبل أن نبحث عن القراءة ينبغي علينا أن نعرف ما هي القراءة. القراءة لغة من قرأ يقرأ قراءة, yang artinya adalah bacaan. Wal qiraatu sighatu jam'il muannats salim min al qiraah. Adapun qiraat merupakan bentuk jamak muannats salim dari qiraah. Wal qiraatu istilahan laha ta'arifu mutanawwi'ah. Arrafaha Az-Zarkashi fi kitabihi Al-Burhan bi annaha ikhtilafu alfadhil wahyil madhkur fi kitabatil huruf aw kayfiyatiha min takhfifin wa tazkilin wa ghairiha. Qiraat menurut Imam Zarkashi adalah perbedaan cara mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran, baik menyangkut huruf-huruf atau cara pengucapan huruf-huruf tersebut seperti takhfif atau meringankan, taskil atau memberatkan, atau yang lainnya. Wa qala as-Sabuni al-qira'atu hiya madhhabun min madhahibin nutqi fil Qur'an yadhhabu ilaihi imam minal a'immati bi asanidiha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu suatu madhab cara pelafalan Al-Qur'an yang dianut oleh salah seorang imam berdasarkan sanad-sanad yang bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihasbi manna al-Qaltan fi kitabihi mabahis fi ulumil Qur'an annal qira'at tanqasimu ala qismain nadratan min khilalil jaudah wal kamiyah. Adapun menurut Manna al-Qaltan di dalam kitabnya yaitu Mabahis fi ulumil Qur'an, bahwasanya qiraat itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama berdasarkan kualitasnya, yang kedua yaitu berdasarkan kuantitasnya. Nadratan min khilalil jaudah tanqasimul qiraat ila qiraati mutawatirah wa masyhurah wa ahad wa syadz wa mawdu'ah. Adapun berdasarkan kualitasnya, qiraah terbagi menjadi qiraah mutawatir, masyhur, ahad, syadz dan qiraat mawdu'. Wa nadratan min khilalil kamiyah al-qiraat yumkinu taqsimuha ila qiraah sab'ah wa asyarah wa arba'ata asyar. Wa ma hiya qira'atun mutawatirah? Hiya qira'atun yarwiha 'adadun minar ruwat 'ala mustawa sanadil ladzi yastahilul kizbu. Yang pertama dari qiraat berdasarkan kualitasnya yaitu qiraat mutawatir. Qiraat mutawatir adalah qiraat yang diriwayatkan oleh banyak rawi yang tidak mungkin terjadi kesepakatan di antara mereka untuk berbuat kebohongan. Contohnya ialah qiraat yang telah disepakati jalan perawiannya dari imam qiraat sab'ah. Asani qiraat masyhurah. Hiya qiraatun sanaduha sahih walakin laisa bidarajatil mutawatir. Yang kedua yaitu qiraat masyhur. Qiraat masyhur itu adalah qiraat yang sanadnya itu sahih tetapi tidak mencapai derajat mutawatir. As-salis qiraatun ahad. Hiya qiraat mukhalifatun lil mushafil usmani wa qawaidil lughatil arabiyyah. Adapun qiraat ahad adalah qiraat yang sanadnya bersih dari cacat tetapi menyalahi rasum usmani dan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Juga tidak dikenal di kalangan imam qiraat. Ar-rabi' qiraatus syadz. Hiya qiraatun sanaduha ghairu sahih. Qiraat syadz adalah qiraat yang cacat sanadnya dan tidak bersambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hukum qiraat syadz ini tidak boleh dibaca di dalam maupun di luar sholat. Al-khamis qiraatul mawdu'ah. Hiya qiraatun minar ruwatil muzayyifah. Qiraat mawdu' adalah qiraat yang dibuat-buat dan disandarkan kepada seseorang tanpa mempunyai dasar periwayatan sama sekali. Minal qiraat bihasbi kamiyatiha qiraat sab'ah. Di antara qiraat berdasarkan kuantitasnya yaitu qiraat sab'ah. Washtaharat sab'atun minal qurra washtahara likulli wahidin min haula'is sab'ah rawiyani min bainir ruwat wal qurra'u sab'ah ma'a rawiyaini anhum hadhihi asma'uhum. Al-awwal huwal imamu Ibnu Katsir Makiyun yang merupakan orang Makkah. Warawi anhu Qunbul wa al-Bazi yaruyani anhu biwasitatin wahidah. Wasani al-imamun Nafi Madaniyun. Warawi anhu Qalun wa Warash. Wasalis al-imamu Asim Kufiyun.
Warawi anhu Abu Bakrin Syu'bah wa Hafsin. Wal Qur'an al-mawjud indal muslimin al-an huwa bi qiraati Asim bi riwayati Hafsin. Al-Qur'an yang saat ini digunakan oleh kebanyakan kaum muslim yaitu qiraat berdasarkan Imam Asim riwayat Hafsin. Al-Warabi Al-Imam Hamzah Kufiyun warawi anhu Khalaf wa Khalad. Wa khamis Al-Imam Al-Kisai Kufiyun warawi anhu Aduri wa Abul Haris Al-Laisi. Wa sadis Al-Imam Abu Amr bin Ala Bisriyun warawi anhu Aduri wa Asusi. Wa sabi Al-Imam Ibnu Amir Damashkiyun warawi anhu Hisham wa Ibnu Zakwan. Wayatul qiraati sab'a fi syahrah al-qiraatu salasa al-marwiyah 'anil Imam Abi Ja'far wa Ya'qub wa Khalaf wa hunaka qiraatun ukhra ghairu masyhurah kal qiraatil madhkurah 'an ba'dhi sahabah wal qiraat syaddah allati lam ya'mal biha wa qiraatun mutafarriqah tujadu fi ahadits marwiyah 'an a'immati ahli bait 'alaihim assalam illa annahum ashabahum bittiba'il qiraatil masyhurah wa ya'taqidu jumhur ulama'is sunnah bitawatturil qiraati sab'ah hatta fasara ba'duhum al-hadits al-marwa 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam nazala al-Qur'an ala sab'ati ahruf. Addadat awjahul ikhtilaf fil qiraatil qur'aniyah litad'al ma'ani fil ayatil qur'aniyah wa tantahiku maqasidallahi ta'ala min iradati aksar min ma'nan fil ayatil wahidah wa aktasiru fi hadzal maqam ala dzikri namudajin tatbiqiyah min al-qiraatil mutawattirah liwujuhin muta'addidah min awjahi ikhtilafil qiraat ala sabilil istishhad biha la ala sabilil hasri wa tatbiqiyah ala awjahil ikhtilafil qiraat minha al-awwal ikhtilaful qiraat bil isbat wal hazfi, antara isbat menetapkan wal hazfi dan membuang suatu huruf. Wasani ikhtilaful qiraat bil bina lil fa'il wal maf'ul. Yang kedua yaitu perbedaan antara mabni fa'il dan mabni maf'ul. Kama qala ta'ala fi surati Fussilat ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Faqalu li juludihim lam syahidtum alaina qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Al-awwal qara'a Ya'qub tarji'un bi fathhi ta wa kasril jim 'alal mabni lil fa'il. Wa qara'a al-Baqun. Kemudian yang lainnya membaca turja'un bi dhammi ta wa fathil jim 'alal mabni lil maf'ul dalam bentuk mabni maf'ul. Afadat qira'ata turja'un 'alal bina lil maf'ul anna ar-ruju'a yaumal qiyamah yakunu 'ala ghairi iradatihim ila Allah ta'ala qasran wa bi aisari amrin wa hum karihun. Mereka terpaksa kembalinya itu bi quwwatin kharijah anil iradah tadfa'uhum birruju'i ila Allah ta'ala. Wa amma qira'atar turja'un 'alal bina lil fa'il faqad afadat uqu'ar ruju' minhum wa bidzatihim annahum yarji'una ila Allah yaumal qiyamah. Adapun lafaz tarji'un kembalinya itu sesuai dengan kehendak mereka sendiri gitu, tanpa ada paksaan. Wa amma ala ma'na annal kalam mustanafun min kalamillahi ta'ala farubbama tufidu ma'nan akhar wa huwa anna qira'ata tarji'un bil fathi al maqsud biha al mu'minun. Jadi yang dimaksud di sana orang-orang yang tidak terpaksa dalam kembalinya kepada Allah itu adalah orang-orang yang beriman. Li'annahum yarjuna ruju'a ila Allah ta'ala. Karena orang-orang yang beriman itu sangat mengharapkan perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika ja'at bi sighatir raghbah wal iradah. Wal qira'atul ukhra turja'un 'alal mabni lil maf'ul al maqsudu biha al kuffar li'annahum la yarjuna ar-ruju'a ila Allah ta'ala walidzalika ja'at bi sighatil ijbar. Adapun lafaz turja'un dengan mabni maf'ul
dimaksudkan untuk orang-orang kafir yang tidak menginginkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, didatangkanlah makna turja'un dengan sigot ijbar, pemaksaan. Jadi mereka dikembalikan secara paksa. Itu diantara contoh perbedaan mabni fa'il dan mabni maf'ul. Kemudian asalis ikhtilaful qiraat bil harakat awil i'rabiyah. Yang ketiga yaitu perbedaan antara harokat dan atau i'rab atau i'rab. Ar-rabi ikhtilaful qiraat bil ism wal fi'li. Yang keempat yaitu perbedaan antara bentuk isim atau fi'il. Al-khamis ikhtilaful qiraat bil ifrad wa tasniyah wal jam'i. Yang kelima yaitu perbedaan bentuk mufrad, tasniyah atau jama'. As-sadis ikhtilaful qiraat bil ibdal. Adapun yang keenam yaitu perbedaan qiraat dalam hal ibdal, mengganti suatu huruf. As-sabi'u ikhtilaful qiraat bil harakat ghairul i'rabiyah. Yang ketujuh yaitu perbedaan bacaan dalam hal harakat tetapi tidak dalam i'rabnya. As-samin ikhtilaful qiraat bit tasydid wa takhfif. Kemudian yang ke-8 yaitu perbedaan antara tasydid atau taskil dan takhfif atau meringankan. Bihasbi Abdul Hadi Al-Fadli fi kitabil qiraatil Qur'aniyah fa inna iddata awamil hiyal khalfiyah li zuhuril ikhtilafat fil qiraatil Qur'aniyah. Al-ikhtilafat fil qiraat natijatun an iddati umurin ma yali. Al-awwal li ikhtilafin fi qiraatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi qiraatil Qur'an wa ta'alimihi bi'iddatin nuskhin. Wa bisababi taqririn Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li anwa'in mukhtalifah minal qiraat. Yang kedua yaitu karena sikap diam Nabi Muhammad terhadap berbagai bacaan di dalam membaca Al-Qur'an. Summa bisababil qiraatil mukhtalifah allati anzalahu Allahu subhanahu wa ta'ala ala nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min khilali Jibril. Summa li'anna hunaka tarikhan minal asdiqa bi khususin nuskhil mukhtalifa minal qiraatil mawjudah. Wal akhir bisababil ikhtilafat fil lugati awil lahjatil lughah ladal mujtama'il arabi waqta nuzulil Quran. Yang terakhir yaitu karena berbeda-bedanya bahasa atau lahjah bahasa pada masyarakat Arab pada saat diturunkannya Al-Quran. Wa amsilatun 'alal ikhtilafat fil qiraat kadalilin li ba'dil ulama li taqwiyati ra'yihim fi mas'alatin syar'iyyah. Adapun contoh dari perbedaan-perbedaan bacaan digunakan sebagai dalil oleh sebagian ulama untuk memperkuat pendapat mereka perihal syariat. Kama yaqulullahu ta'ala fi suratil Maidah ayat 6. Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Sadaqallahul azim. Tawabbaha al-ayatu sabiqah anna minal asbabil lati talzamul insana bitayammum fi halati 'adami wujudil ma lamsul mar'ah. Wa asna'a dzalik qala al-imamu Ibnu Katsir wa Nafi' wa Asim wa Abu Amr wa Ibnu Amir la mastumun nisa bima dilami la mastum. Nah, adapun bacaan oleh Imam Ibnu Katsir, Nafi, Asim, Abu Amr dan Ibnu Amir membacanya dengan memanjangkan huruf lam, la mastumun nisa. Wa qara al-Imam Hamzah wal Kisai lamastumun nisa biqasril lami. Adapun Imam Hamzah dan Imam Kisai membacanya dengan memendekkan huruf lamnya, yaitu lamastumun nisa. Qiraatul lamastumun nisa min ra'yil ulama hiya al-jima' wal lamsu wal jima'u ma'al lamsi. Adapun bacaan lamastumun nisa dengan memendekkan lamnya
Menurut para ulama terdapat 3 makna. Yang pertama yaitu jima, yang kedua yaitu bersentuhan, kemudian yang ketiga yaitu bersentuhan dan jima. Wa kadzalika makna kalimat lamastum. Begitu pula makna kalimat lamastum dengan dipanjangkan lamnya. Inda mu'zamil ulama terdapat beberapa pendapat. Yang pertama, Ibnu Abbas wal Hasan wa Mujahid wa Qatadah wa Abu Hanifah yujadiluna fi annal murad huwa al-jima. Imam Ibnu Abbas, Imam Hasan, Mujahid, Qatadah dan Abu Hanifah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan lamastumun nisa yaitu jima. Wa yaqulu Ibnu Mas'ud wa Ibnu Amr wa Nakhai annal maqsud huwa lamsul jildi. Nah, adapun pendapat yang kedua mengatakan bahwa lamastumun nisa itu adalah bersentuhan kulit, sawaun kana fi suratil jima' aw ghairiha. Wa fi hadhil halah qala Ar-Razi allati naqalaha Hasanuddin anna ar-ra'yal akhir aqwa, bahwa pendapat yang terakhir adalah yang paling kuat. Li anna lafdhu lamsun fil qira'ah fa ma'nahu al-haqiqi huwa al-lamsu bil yadi. Pendapat lain menyatakan bahwa pendapat yang kuat adalah yang berarti bersentuhan kulit. Pendapat ini dikuatkan oleh Ar-Razi yang menyatakan bahwa kata al-lamsu dalam qiraat lamastumun nisa makna hakikinya adalah menyentuh dengan tangan. Waqala Syekh Manna al-Qatan fi kitabih Mabahis fi Ulumil Quran fa inna dirasatal qiraah laha fawaidu adidah. Syekh Manna al-Qatan di dalam kitabnya Mabahis fi Ulumil Quran menyebutkan bahwa dalam pelajari qiraah itu terdapat berbagai manfaat. Alam nahwi tali sebagai berikut. Yumkinu an ya'rifa syakhsu jahidan madal siyanatiha wa hifdhiha billahi minat taghayyurat wal inhiraf. Wasani yumkinu an tashala qiraatul Qur'an. Yang kedua yaitu untuk memudahkan pembacaan Al-Qur'an. Jadi orang yang membaca Al-Quran dapat mengikuti manhaj mana yang ia ikuti dari berbagai imam-imam yang telah disebutkan, yang telah ditetapkan. Wasalis tumkinu ma'rifatu adillati mu'jizatil Quran min haitsu kasafatil makna. Yang ketiga yaitu kita dapat mengetahui bukti-bukti kemujizatan Al-Quran dari segi banyaknya makna dalam Al-Quran. Warabi syarhu ma qad yakunu alamiyan fi qiraatin ukhra.